Ang gisaligan sa mas daghang Pilipino. ABS-CBN News and Current Affairs. Dapig sa kamatuuran. Dapig sa katauhan. Mauni ang mas matahom nga panagway sa Cebu City Medical Center sa kinapusuran sa Dakbayan sa Subo. Mausab ni ang kahintang sa trapiko sa kinasangan sa mga daan Panganiban ug Natalio Pacalso tuol sa downtown area sa Dakbayan sa Subo na puno-puno na ron sa mga sakinang de pasahero o pribado alang sa mga tinunan o mga trabahante gikan o padungpa sa ilang mga tulungan o mga trabahuanan. Karong hapon sa Best in News program sa Catholic Mass Media Awards, TV Patrol Central Visayas. Department of Health na palakas pagsaka sa kaso sa dengue shock syndrome. Bayot nga nireklamo patungkol sa mga doktor o nurses sa Vicente Soto nga gingong ni-upload sa YouTube sa ilang pag-opera sa canister siyang samput na sagbuyo sa pagbasura sa ombudsman sa iyang kaso. Ipatuman na karong adlaw ang 18 pesos na uminto sa sulan din sa Rion 7. Piniriso naghikog sud siyang silda. Patay! Subuanong modelo beauty queen ni daog na second runner-up sa Mutya ng Pilipinas 2010. Live! Gikan sa ABS-CBN News Center. Kini ang TV Patrol Central Visayas. Live gikan dinhi sa tapukanan sa labing daghang mga pasyente sa dengue sa Dakbayan ug lalawigan sa Subo sa Tibok Central Visayas ang Cebu City Medical Center. Maayong hapon Subo, Dumaguete, Central Visayas ug tanang mga kapamilya sa ubang kanasuran sa kalibutan nga mabot sa mas gipalangyab nga pagsibya. Kini si Leo Lastimosa. Mas gipalapdan nga pag-alagad ug pagbalita. Kini si Heidi Acuña. Naguna sa ato mga balita karong hapon, padayong giatiman sa mga doktor diri sa Cebu City Medical Center ang daghan kaayo mga pasyente kasagaran nila mga bata nga naigo sa dengue. Ang Department of Health na alarma karon sa kalit nga pagsulbong sa mga kaso sa dengue shock syndrome. Mao ni ang matang sa dengue nga makapamiligro bisan sa labing himsog nga mga pasyente. Si Rino Talyada sa report. Subsobro ng pag-monitor sa matambalanan sa mga pasyente sa dengue. Dinhi sa Cebu City Medical Center matag 30 minutos ang pag-round sa mga doktor sa dulan 50 ka pasyente sa dengue. Gipaningkamutan sa mga doktor, dili mo sangpot sa dengue shock syndrome ang mga pasyente. Kini ang stage sa dengue nga magdugo na ang pasyente o posibleng musangpot sa kamatayon. Nalibang na og kanang itom or siguro brown, mag-consider na taan nga nag-bleeding na siya sa ilalom. So, mo nabantayanan dyan na siya. Kay once naanagay mga signs nga mag-bleed ang pasyente, kuha na dyan na siya. Makonsider na dyan nato nga padun siya mabati. Nabalak ang Department of Health sa pagsaka sa kaso sa dengue shock syndrome sa matambalanan. Sa talaan sukad Enero hangtod Agosto, sa Vicente Soto Memorial Medical Center niabot na sa 84 ka pasyente ang may dengue shock syndrome. 8 na ang namatay. Sa CCMC na po ang may dengue shock syndrome ug usa ang namatay. Dili madali. Dili mayong pagkatambal, ang mamatay yun ang bata, ang matay yun ang pasyente. Among gingon nga kon hilantan ang atong pagayim nun paracetamol raman kay no man yun ang aspirin. Gisugyot sa Department of Health ang paggamit og moskitero, mga insect repellent o paglimpyo sa palibot matag alas 4 sa hapon. Base sa pagtuon, ang lamok nga nagdaog dengue virus mogawas 2 ka oras human sa pagsidlak sa adlaw ug 2 ka oras sa di pa mosawt ang adlaw. Matod sa Department of Health, kundi man nila kayang kapungan ang padayon nga pagsaka sa kaso sa dengue sa rehiyon, ilan na lang yun nga siguraduhon nga ilang kapungan ang gidaghanon sa nakalas nga kinabuhi tungod sa maong sakit. Reno Talyada, ABS-CBN News. Daghang salamat ka pamilyang Rino. Sa lungsod sa Sibulan, sa atong silingang lalawigan sa Negros Oriental, nisaka sa pag-ayo ang mga kaso sa dengue bisan sa agresibong kampanya sa lokal nga mga opisyal o mga mulupyo batok sa makamatay nga sakit. Ang Sibulan bisan siyang kagamay mo ikaduha sa Dakbayan sa Dumaguete sa labing daghang kaso. Niabot og 81 ka mga kaso sa dengue sa niagi nga mga buwan.
Kasagaran sa mga pasyente, nagpangidalog 14 pataas. Ang katapusang pasyenteng namatay, 20 anyos. Namatay nitong Agosto 25. Bisag kinsa na lang ang mapaakan. Sa laing balita, bayot na nireklamo batok sa mga doktor sa Vicente Soto Memorial Medical Center tungod sa giingong pag-upload sa YouTube sa iyong operasyon na sagmuyo sa pagbasura sa Visayas Ombudsman sa kaso. Si Carmi Cavanlit sa report. Among naabtan si John John sa iyang panimay nga nang hapnig sa iyang baligyang mga artipisyal nga buwak. Alang ni John John, wala mahibalik sa normal ang iyang kalihukan, human na-upload sa YouTube ang giingong video sa pag-opera sa mga doktor kaniya. Alang ni John John, mas mosamot pa iyang sitwasyon karong gibasura sa ombudsman iyang reklamo. Tarungon ta na nilagwan husay sana. Ila man ang trabaho. Nawat lang ko nga ilan ang tarungon ang ilang desisyon. We will file.